Presinto 10-17. Una kita sa mag-utod nga top 1 kag top 2 most wanted person sa Limudyan arestado sa manhunt operations. May balita si Abian intern Jimel Iman. Arestado ang mag-utod nga top 1 kag top 2 municipal level most wanted persons sang Alimudyan, Iloilo sa separado nga manhunt operations sa Barangay Poblasyon, Alimudyan sang Mayo 27, 2026. Ang sospetsado nga si alias Mar, 31 anyos, kag residente sang Barangay Bagsakan, Alimudyan, nga ginakapig nga top 1 most wanted person sang Banwa, ginaresto sa Rodriguez Street, Barangay Poblasyon. Nadakpan man ang iya utod nga si alias Ron, 37 anyos, kag residente sang Barangay Hines, Alimudyan, nga ginakabig nga top 2 most wanted person sang Banwa matapos ginaresto sa Nico Street, Barangay Poblasyon. Ginapatigayon ang operasyon sang tracker team sang Alimudyan Municipal Police Station sa bulig sang Provincial Intelligence Unit sang Iloilo Police Provincial Office kag Regional Intelligence Unit 6. Ginaresto ang mag-utod pinaagi sa warrant of arrest para sa kaso nga prostrated homicide nga ginapagwa sang Regional Trial Court Branch 35 sa Iloilo City nga napetsahan Mayo 26, 2026. Kag may ginarekomendar ang piyansa nga 72,000 pesos kada isa. Yara sa kustodiya sang Alimudyan Municipal Police Station ang mga suspetsado para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si Abian Jimel Iman, intern nagikan sa University of Antique para sa balita na may integridad at prinsipyo. Live Radio!